Lihat na siya. Gini. Cardo. Morning time. Hi guys. Ay, nakulit ka naman tayo. Aral mo. Matik. Saad bahala. Ikaw Timon. Kita dulu ba? Direk ang pag ano base sa do. Starboard ba siya? Port lang, port. Port yan eh. Port. Port tayo. Dungag gig speed. Ano? Eh, sagad. Pero na lang nila. Lihat na ganun. Lihat na siya. Medjep. Dire pag biso, okay, malihok man ni ron. Gani. No. Gani. Full ahead na lang. Full ahead. Lihat na siya. Medjep. Chip. May chip now sir. Away pagalit. Yan, dead slow. Dito slow now sir. Smooth lang ang grupo guys. Dead slow. Change the... Bakit ito? Change the wheel. Change the wheel. 245.0 degrees. Change the wheel. Position man, the current position is 0.01 degrees 30.065. Cursor position. Steady lang. There. Starboard 5. 410. 410 sir. Turn your engine to up ahead. 01 degrees 30.065 minutes north. Nasa tunga dito. Turn your engine to slow. Slow. Now sir. Dali, mo kitong timon good. Gani. Pan engine speed, kay hinay ko. Naka-dead slow. Survive ang mga grupo. Wa pa naibot ang lalo kay tungod sa karator guys. Rapong. Pag malata. Riders. Kaya guro niya. Nako.